हेलो एवरीवन, स्टे हंग्री स्टे फॉलिस नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करिबा आज। लास्ट पार्ट रे देखिथिले ऑथर तांकर कॉलेज रू ड्रॉप आउट हो जाइथिले एवं तांकर फेवरेट सब्जेक्ट बा जो सब्जेक्ट गुडा तांको इंटरेस्टिंग लागुथुला से क्लास रे अटेंड करूथिले। इट वाजंट ऑल रोमांटिक। तो लेखक कहउचंती सेते बेले ए सब घटना गुड़िक रोमांचक नथिला। आई डिडंट हैव ए डॉर्म रूम सो आई स्लेप्ट ऑन द फ्लोर इन फ्रेंड्स रूम्स। ऑथर पाखरे छात्रावास कक्ष नथिला बा जोटा कहि परबा हॉस्टल रूम तांको पाखरे नथिला। सेथि पई से तांकर फ्रेंड रो घरे फ्लोर उपरे सोउथिले। आई रिटर्न कोक बॉटल्स फॉर द $5 डिपोजिट्स टू बाय फूड विथ। कोक बॉटल को गोटे की देकी से $5 रोजगार करुथिले जेउथिरे से खाइबा किनिकी खाउथिले। एंड आई वुड वॉक द 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the हरे कृष्णा टेम्पल। सप्ताह थरे भल मिल टे खाइबा पई से सबू रविवार दिन 7 माइल दूर चलिकी जाउथुले। आई लव्ड इट। मु एहाको भल पाउथिली। And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on। और जिज्ञासा एवं अंतरात्मा को अनुसरण करिबा बेले मु जेउ जिनसरे सब झुंटुथिली परवर्ती समय रे ता मो पई अमूल्य हुई गला। Let me give you one example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country। गोटे उदाहरण देउची सेही समय रे पूरा देश रे रीड कॉलेज ही एकमात्र सबुठु भल हस्तलेखा इंस्ट्रक्शन देउथिला। Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed। सेठारे एते सुंदर हस्तलेखार शिक्षा दिया जाउथिला जे पूरा कैंपस सारा पोस्टर किंबा ड्रॉर उपरे सबुथिरे हातरे बहुत सुंदर अक्षर रे सबु लेखा जाइथिला। Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes। कारण मु क्लास रू ड्रॉप आउट हो जाइथिली एवं नॉर्मल क्लास गुडा रे मु अटेंड करू नथिली। I decided to take a calligraphy class to learn how to do this। सेथि पई मु स्थिर कली जे सुंदर हस्तलेखा शिक्षा देया जाउथिबा क्लास रे मु जोग देबी एवं एहा किपरि करा जाउची ताहा सिखिबी। I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great। serif and sans serif रो टाइपफेस विषय शिखिली। लेटर डिफरेंट लेटर कॉम्बिनेशन भितर केते स्पेस रहिबा दरकार ताकू शिखिली। केउ जिनिस गुडा टाइपोग्राफी को आहुरी भल करे महान कराए ताकू शिखिली। It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture। एहा एते सुंदर ऐतिहासिक एवं कलात्मक थिला जे जाहाको साइंस कैप्चर करि परिबो नाही। And I found it fascinating एवं एटा मोते बहुत मजा लागिला, मते बहुत इंटरेस्टिंग लागिला। None of these had even a hope of any practical application in my life। कैलीग्राफी क्लास रो मु जहा सिखिली मु केबे आशा करि नथिली जे एहा मोर वास्तव जीवन रे कार्यकारी हेबो। But 10 years later when we were designing the first Macintosh computer it all came back to me। किंतु 10 वर्ष परे जते बेले आमे फर्स्ट मैकिंटोश कंप्यूटर को डिजाइन करूथुलु ए सबु आम पाखकु फेरिकी आसिला। अर्थात मु जहा सिखिथिली ताको प्रैक्टिकली अप्लाई करिबार समय आसीगला। एंड वी डिजाइन्ड इट ऑल इनटू द मैक। एवं मु टाइपोग्राफी क्लास रे जहा सिखिथिली से सबु मु मैक रे ही डिजाइन कली। इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर विथ ब्यूटीफुल टाइपोग्राफी। सुंदर हस्तलेखा थिबा प्रथम कंप्यूटर थिला मैक कंप्यूटर। इफ आई हैड नेवर ड्रॉप्ड इन ऑन दैट सिंगल कोर्स इन कॉलेज दिन जदि मुई गोटे कोर्स रो क्लास अटेंड करी न थांती द मैक वुड हैव नेवर हैड मल्टीपल टाइप फेसेस और प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट्स। ले मैक रो ए जो कैरेक्टरिस्टिक्स अछि मल्टीपल टाइप फेस और स्पेस्ड फॉन्ट्स ए सब किछि न थांती। एंड सिंस विंडोज जस्ट कॉपीड द मैक it's like
that no personal computer would have them. କୌଣସି personal computer ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଫିଚର ନଥାନ୍ତା। ୱିଣ୍ଡୋଜରେ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ମ୍ୟାକକୁ କପି କରିଛି। If I had never dropped out, ମୁଁ ଯଦି କେବେ drop out ହେଇନଥାନ୍ତି, I would have never dropped in on this calligraphy class, ତାହେଲେ ମୁଁ କେବେ ବି calligraphy classରେ enter ହେଇନଥାନ୍ତି। And personal computers might not have the wonderful typography that they do. personal computerରେ ଯେଉଁ ଚମତ୍କାର typography ଅଛି ସେଇଟା କେବେ ଆଜି ନଥାନ୍ତା। Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college. Forward means it future को बुझाଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ଥିଲି ମୁଁ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଚାହିଁକି ଡଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କନେକ୍ଟ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। But it was very clear looking backwards 10 years later. Backwards means past को ବୁଝାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ପରେ ପାଷ୍ଟକୁ ଚାହିଁଲି ତ ଏଟା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଲେଖକ ଯେତେବେଳେ କାଲିଗ୍ରାଫି କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ ତ ସେତେବେଳେ ସେ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୋଗ କରିପାରୁ ନଥିଲେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ତାଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ବନେଇ ସାରିକି ସେ ଅତୀତକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଅତୀତର ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ, ଅତୀତର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ୍। ତ ଏଠି dots ବୁଝାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାବଳୀ, the events of life, the stages of life. Again, you can't connect the dots looking forward, you can only connect them looking backward. ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଚାହିଁକି ଜୀବନର ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ କେବେ ତମେ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅତୀତକୁ ଚାହିଁକି ଅତୀତକୁ ଫେରିକି ତୁମେମାନେ ତୁମ ଜୀବନର ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବ। So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. ତୁମକୁ ଏତିକି ଭରସା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଜୀବନର ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦିନେ ସଂଯୋଗ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଏପରି ଅଥରଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥିଲା।